हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है तमारू मारी चैनल बिंदीज होम किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हूँ तमारी साथे आलू पुलावनी रेसिपी शेर करवानी छे, जे बनवामां खूब ज सरल अने खावामां खूब ज टेस्टी छे। ज्यारे कंई पण हलकू फूलकू अने टेस्टी खावानुं मन थाय तो आ रेसिपी एकवार जरूरथी ट्राय करजो। अने चैनल पर नवा हो तो मारी चैनलने सब्सक्राइब जरूरथी करजो। तो विडियो में एंड सुधी बन्या रहेजो। तो सौथी पहला तो मैं एक कढ़ाई लीधी छे अने तेमां 4 मोटी चमची जेटलुं तेल लई लीधुं छे। हवे आपणे एमां मैं अहींया मीडियम साइजना 2 बटेकाने छोलीने मोटी साइज में कट करी लीधा छे। तेने आपणे पेन में एड करी लईशुं। गैसनी फ्लेम आपणे मीडियम ज राखवानी छे। हवे तेने चमचानी मददथी हलावता रहेवानुं छे। तो आपणे बटाकाने शेलो फ्राय करवाना छे। तो आ रीते आपणे तेने पलटता रहेवानुं छे जेथी ते सरस ब्राउन थई जाए त्यार सुधी आपणे तेने कूक करवानुं छे। तो तमे जोई शको छो कि बटाका आपणे सरस रीते कूक थई गया छे अने तेनी साइड पण सरस ब्राउन थई गई छे। हवे तेने आपणे झारानी मददथी बहार काढी लेवाना छे। तो आ ज रीते आपणे बधा ज बटेकाने बहार काढी लईशुं। हवे आपणे ए ज तेलमां 1 चमची जीरुं एड करी लईशुं अने तेमां खड़ो मसालो नाखवानो छे। तो मैं 2 तेजपत्ता, 1 तजनो टुकड़ो अने 4 થી 5 लविंग उमेरी लीधा छे। हवे आपणे तेने सरखी रीते सांतળી लईशुं। गैसनी फ्लेम आपणे मीडियम ज राखवानी छे। तो खड़ा मसाला आपणे संतळाई गया छे। हवे आपणे मैं अहींया मीडियम साइजनी डુંગળીને आ रीते स्लाइसमां कट करी लीधी छे। आपणे तेने पण एड करी लईशुं अने सरस रीते मिक्स करी लईशुं। तो मीडियम गैसनी फ्लेम पर आपणे बधाने सरस रीते कूक करी लेवानुं छे। हवे मैं अहींया 2 तीखा मरचा लीधा छे। आ रीते लंबी स्लाइस में कट करीने तेने पण एड करीने सरस रीते मिक्स करी लईशुं। त्यारबाद मैं अहींया 2 चमची आदू लसणनी पेस्ट एड करी छे। तेने पण आपणे सरखी रीते मिक्स करी लईशुं। तो हवे आ बधा ज मसालाने आपणे सरखी रीते कूक थवा दईशुं। तो मसाला कूक थई गया छे। हवे मैं अहींया 3 થી 4 काजूना फाड़ा नाखी लईशुं अने सरस रीते चमचानी मददथी मिक्स करी लईशुं। तो आ बधा ज मसालाने आपणे सरस रीते कूक थवा दईशुं। हवे मैं अहींया 1 मीडियम साइजना टमेटाने मोटा पीस में कट करीने लीधुं छे। सरस रीते मिक्स करी लईशुं। त्यारबाद हवे आपणे तेमां स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी लेवानुं छे। 1/4 चमच मरचुं लीधुं छे। तो आपणे आमां हळदर एड नथी करवानी। अर्धी चमची धणा जीरुं पाउडर एड करी लीधो छे। तो बधी ज वस्तुने आपणे सरखी रीते मिक्स करी लईशुं। तो बधा ज मसाला मिक्स थई गया छे। हवे आपणे तेमां शेलो फ्राय करेला बटेका एड करी लईशुं अने फरीथी तेने सरस रीते मिक्स करी लईशुं। तो आज रीते आपणे बधा ज मसाला सरस रीते मिक्स थई गया छे। हवे आपणे तेमां चोखा एड करवाना छे। तो मैं अहींया 1 कप चोखाने 15 થી 20 मिनिट सुधी पलाळीने राख्या छे। तमे कोईपण जातना चोखा लई शको छो। मैं अहींया बासमती चोखा लीधा छे। तेने आपणे सरस रीते एड करीने मिक्स करी लईशुं। तो आपणे चोखा सरस रीते मिक्स थई गया छे। हवे आपणे तेमां पाणी एड करवानुं छे। तो मैं अहींया 1 कप चोखा लीधा हता एटले आपणे एमां 1.5 कप पाणी एड करवानुं छे। तो आपणे 1 कप पाणी एड करी लईशुं। फरीथी अर्धो कप पाणी एड कर्युं छे। सरस रीते मिक्स करी लईशुं। मैं अहींया 1 લીલું મરચું લીધું છે। તેને આપણે ઉપરથી નાખવાનું છે। ફુદીનો નાખવાનો છે। ફુદીનો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમારી જોડે હોય તો નાખવાનું। તો મેં અહીંયા ફુદીનો લીધો છે અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર લીધી છે। તેને પણ આપણે ઉપરથી એડ કરી લઈશું। ફરીથી આપણે ચમચાની મદદથી બધી જ વસ્તુને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા મને પાણી થોડું ઓછું લાગે છે એટલે મેં ફરીથી તેમાં અડધો કપ પાણી એડ કર્યું છે। હવે આપણે તેને ઢાંકીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરવાનું છે। તો 8 થી 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો કે ભાત આપણા સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે। આ રીતે ચમચાની મદદથી દાણો દબાવીને જોઈએ તો ભાત આપણા સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે। તેના ઉપરથી આપણે ફ્લેવર માટે 2 ચમચી મેં અહીંયા ઘી એડ કર્યું છે। ઘી પણ આપણું એકદમ ઓપ્શનલ છે, તમને ના ભાવતું હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે બધી જ વસ્તુને
સરસ રીતે હળવે હાથેથી મિક્સ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી લેવાની છે. તો પુલાવ આપણા સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. તેને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો એકદમ ટેસ્ટી અને બિરયાની પણ ભૂલી જાઓ એવા આલુ પુલાવ આપણા ઘરે જ તૈયાર થઈ ગયા છે. જ્યારે કોઈ મહેમાન આવે તો આ રેસીપી એકવાર ફ્રેન્ડ્સ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. અને નીચે આપેલ બેલ આઇકોનને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી મારા અવનવા વિડીયો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચી જાય. તો ફરી મળીશું આવી અવનવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી આવજો.